ये सब आइटम हाँ थकी जीव पूरा जो लंका बढ़िया लगे खाया पे एकदम देसी खाଇବା सुना भात आउ बापा दी प्रकार पोखरी फ्रेश माछ धरिके आनिछन पोखरी रो फ्रेश माछ कौ माछ बढ़िया देखा जाउची माछ गोटे कहले आउ एटा होची नेउली माछ एटा नेउली माछ एटा कौ माछ एटा बहुत रक्त अछि ना पूरा जणा पड़ुची बहुत पूरा फ्रेश पूरा माने जीवंता कटा होतिला बापा धरिके आछन ओ ताले खाया को निश्चय बढ़िया लागे बढ़िया आधी रे जीरा मरच पानी कहले बापा करिया पे एथरे जीरा मरच भल लागे ना बहुत बढ़िया लागे पूरा टेस्टी लागे बहुत माने चिकन माछ एटा देखो हैला आधे कंटा न थाए ए माछर कंटा न थाए एटा पोखरी माछडा प्राय लोक लुण माने पक्के की रखी दियो देसी रोसई माछ भजा आ पखाळ आज हबो सज पखाळ ना कोन आज सज पखाळ हबो आ माने भात बहुत पूरा ये खाइबो तरकारी तरकारी बाबांग पई कर दे बाबांग पई कह दे कर दे तरकारी मु पखाळ खाइ देबी पखाळ तेज भी पखाळ खाइ देबो तो सादा खाए ना सब दिन हां सेति पई बो पई बाइगण पोडा होची दे मते दे किटकिट हां तम दे बारे नियो तम पई रखितिले आ गोटे दे नहीं आउट मु दे पारिनी माछ आ पियाज लंका बढ़िया लागे खाया पे एकदम देसी खाଇବା एकदम देसी खाଇବା माछ मुंड आउ एटा माछ पेटी आ सब कोन हला धनिया पत्ता तोर खाଇବା कोडा गला अरे मोर खाଇବା मामा आनु किचन रे अछि हो ताले मु आराम से खाऊ मु भी गटे माछ खाइ दे मामू रो एठा खांती परा भल्ला के कहला मामू एठा खांती मामू एठा खांती नि परा मु सुनि थेली कोन आज हमर घर रंग होउची माने रिपेयर काम होउची गाइस देखंतु हमर एठी रॉयल प्ले चलची घरे बढ़िया हिची ना हां बढ़िया हिची अधा काम सरची पूरा तो सन्नी आज सादा वो कहूची आज सर दिबो एईटा गोटे हेची सेदा हेई एटा ग्लेजिंग होची वीडियो रे एते जणा पड़ियोनी किंतु एटा ग्लेजिंग होची तापरे घर तो देखिए ए आई रूम तो देखिए एटा पण ने देखि परथिबे एटा आउथ रंग देबा सब फिनिश होबा पे केते दिन लागिवो आज आम जाऊँ भौणी घर को एथि जाऊँ कारण नानार जी सर अच्छा 90 वर्ष क्रॉस कले सी 90 वर्ष प्रति अभिमुखे गोटे सेलिब्रेशन हो आम समस्ते जाऊँ भौणी रेडी हो कहूँ वीडियोटा जदि पकई तोर मोर कथबार्ता आ तो मामा केते समय हेलानी रेडी हेलानी कहलु 2 घंटा 40 मिनिट तांको पई गोटे गिफ्ट नै के जाउ छु आमे एठी अबिका सब सजा सजी करिया पई एठी अबिका बेलून फुंकीबो तेज तू केतरा फुंकी पारिबो को मु मुहरे फुंकी पारिबे एइते मुहरे फुंकी पारिबो एथरे फुंकी पारु नै एथरे बहुत सहज फुंकीबा हां एठी मो सोनू मामू बेलून फुंको जंदी के होउनी आ एठी फटिबो तेज फटिबो बस एतिकी हां हां या मशीन वर्सेस मैन गाइस तेज रो केतरा फुंकी चाइलो तेज तीनटा तीनटा ये दीटा
दीटा हाँ से दीटा फुंकी ये तीनटा ताल तो हो गला पांचटा ना एठी केतेटा अछि एठी चारि छटा छटा अछि तामाने से भी तीनटा तू भी तीनटा कंपटीशन पूरा जोरसोर चली छी हला ए ब्रूजी तू पळा 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 बेलून फाटी जीव नल बेलून फाटी जीव ब्रूजी दौड़ 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 बेलून अरे बिल्ली आसीनी से बिल्ली आसियो से बिल्ली ना सुनी कि दौड़ी बिल्ली को भगेवा को ଏବେ ତତେ କିଏ ବାନ୍ଧିଦେଲା ବୁଝି ବୁଝି ତୁ ଏତେ ବଦମାସି କାହିଁ ହେଲୁ ବୁଝି କାହିଁକି ଏତେ ବଦମାସି କଲୁ ତତେ ଲାଷ୍ଟ ମାମା ବାନ୍ଧିଦେଲା ନା ତୋର କାହିଁକି ବିଲେଇକୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ୁଛୁ ହଁ ସବୁବେଳେ ବିଲେଇକୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିବା କ'ଣ ଭଲ ଦେଖ ଆମେ ସବୁ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କୁଥିଲୁ ମିଶିକି ଏତେ ସାରା ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିଦେଲୁ ଆଉ ନାଇଁ ଆଜି ଏଇଠି ଲଗେଇ ସାରିବା ତାପରେ ଫୁଙ୍କିବା तो गाइस देखंतु एई माने सूता माने बेलून सजेबारे लागि जंती सूता एठी के आसिले से बेलून फेलून सब फटै दबो सेठी में हमको जल्दी जल्दी बेलून आगे लगेवार अछि तापर ब्रूजी को खोला हबो काहे से कांदुची जोरसोर प्रिपरेशन चलछि खाइबा बनाउछन्ती एबे देखो एटा कोन होछि छंका पई प्रिपरेशन चली छी छंका हबा हबा ऊपरे आउ एठी मो बड़ भौणी करि साइलानी कोन कर साइलानी छोले कर साइलानी पूरा गरम गरम आ खीरीटा होउची खीरीटा चलछि एटा गोटे पनीर कोन गोटे पनीरटा पड़िबो छोले रे ओ पनीर छोले छोले पनीर देखो ब्रूजी आउ जीजम केमती कन्वर्सेशन ହେଲା କ'ଣ ତ ହେଁ ତ ବସିଛୁ ଆରାମରେ ବସିଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ से कहूଛୁ ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅ ସେ ଧରି ପାରିବନି ଏ ହେ ଧରିଦେଲା ରେ ଜୋର 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 Try so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby, going down, down, down. Baby, going down, 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 down. And I thought it's time to let अबर चाची एठी खेलो शूटिंग करछि एथे एक्चुअली गोटे फिल्म रो शूटिंग चलछि फिल्म पई गोटे क्लिप नि आउछि ओडिया फिल्म पई रुजी कोन हला तोर काई कांदुछु कहलु तू दुष्ट होउछु बेली तते के खोलु ना जानि छु सोई पड़ चोई पड़ तो ठीक तो ये बोदे आसी बोना ए नो 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 मु अछि पाखर अछि मु अछि तो पाखर चला एंदी नहीं होजो साथे ମା ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଓಂ ମା ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଅସତମା ସଦ୍ଗମୟ ତମସମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁମା ଅମୃତଗମୟ ମସିହାରେ
ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଘରର ମୁଁ ବଡ଼ ଘରର ନାତି ହେଇଥିଲି। ସେ ସମୟରେ 10 ମାସ ବେଳକୁ ମୋ ମା ମରିଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଆସିଲା। ଯାହା ହଉ ତାପରେ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବାପା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ବାପା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ନ ଯାଏ ରାଗେଇକି କାନ୍ଦେ, ସେ ମୋତେ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଏଇ ଡଗରପଡ଼ା ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ସବୁ ହେଲା। ବାପା ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ବାପା ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ମୁଁ ଚାକିରି କଲି, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ଯେମିତି ଦଶରଥ ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲାବେଳକୁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଦୁଃଖ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବିନି। ଆଉ ଇଏ ଗଲା ମାନେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମଦ ଖାଇବେ, ମିଛ କହିବେ, ଇଏ କରିବେ, ତଣ୍ଟି ଚିପିବେ, କଳ୍ପିତ କରିବେ, ବହୁତ ପଇସା ନେବେ, ଏମିତି କରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଣିଲି ବାପା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଗଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲମ୍ବେଇକି ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଉଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆସିବି। ଆଉ 5ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଜଗେଇବି, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳିଲି। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ଲାଇ ବାଲା 99% କଥା, ତାଙ୍କ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳିଲି, ଦୂରେଇକି ରହିଲି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲି। ନହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମିଳିବ। ବଡ଼ ଫାଇଲ, ଛୋଟ ଫାଇଲ ଯାହା କହିବ ସେମାନେ ଆଣିକି ଦେବେ। ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଯାହା କହିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜୁଏଲ। କଟକର ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କଟକରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛି ଯେ କିଛି ଖାଇବନି, ପିଇବନି, ପଇସା ନେବନି, ପଇସା ବି ମୁଁ ନିଏନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛି, ବାବାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ପାର ହେଇଯାଇଛି। This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Now, no words, no more, no. I got so high on a low. ତ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଛୁ ଆମେ। ଆସ ପେଡ଼ି ଏପଟ ବ। ଇଏ ମୋର ଭଣଜା, ମୋ ବଡ଼ ନାନାର ପୁଅ। ଚାଲ ଖାଇକି କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ନିଜେ ଯେମିତି ତିଆରି କଲା ଭଳିଆ କହୁଛ ଆଉ। ନମସ୍କାର କୁକୁର ଦେବତା, କୁକୁର ଦେବତା ନମସ୍କାର। କୁକୁର ଦେବତା ଦବ କାମୁଡ଼ି ଦବ। ବୁଝି ବାଏ, ବୁଝି ବାଏ। ଅବିୟସଲି ନିଦରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି କହିବନି। ସେ ଆଉ ଶୁଣୁନି, ସେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ବୁଇ ଥକି ଯାଇଛି ତ ସେ ଲାଗନି। ଆସ ଆସ ଆସ। ଚାଲ ଯିବା। ଚलो ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ଘରକୁ। ରାତି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ଯାଇକି ପୁଣି ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ଚलो ରାତି ଏଠି 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି। 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ପୁଣି ଏଡିଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାହବ। ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଇଏ କାମ ଅଛି। ରାତି 2ଟା ଯାଇକିନା ଜାଗନ୍ତି ଗାଇସ୍। ଆପଣ